bilog style dito sa ano. Ganun ang atake niya. Eto mga sis, size small, color what? Color white, 189. Mine, 290. Mine, 290. The call of nature. Is ano. Okay. Bigay ako 89 pesos mga sis. Puro sando lang to. Hi! Ayan, sorry. Nagalaw kayo. Eto. Sige. Ano lang to lahat Ano lang to lahat mga sis. 89 pesos. Hindi ko na babanggitin yung price. Basta lahat siya 189. Game. Lagay mo muna yan, Days. Yan tatlo. Hinga muna kayo dyan, mga sis. Ito, 89 pesos lang to. Hindi ko alam kung anong mga brand na nandito. Brand Primark, H&M, Zara. 89 pesos lahat. Mango? Mango. Oh, wowie! 89 pesos! Wowie! Super sexy. Tapusin ko lang ipa-flex ang mga ipa-SS. Ayan. Pa-SS ko lang to mga sis. Then dito tayo sa 89 pesos, ha? Ma'am Marian, yours 273, 123, 12, and 3. Ma'am Julie Navarro, 131, yours 123, 123. Ma'am Charlie Valdez, 257, yours 123, 123, 123. Okay. Game. Ganda nito, Days. So, bilhin mo. 89 lang. Diyan. May XL dyan. Sis, di ko pa sure mga sis. Random na to, okay? Eto mga sis, branded Bershka size small. Ito pa lang, sobrang sulit na. Bershka size small mga sis, 89 pesos. Branded Bershka, 89 pesos. Super ganda. Mine, 270. Mine, 270. 268, meron pa ba? Mine, 270, 189. 189, 89. 268? Ano sabi niya? Uy, 268. Nagmay si Ma'am Si Ma'am Auri. Ito. Ito siya. Ito mga sis, size small. Brand new pa yan ha. Size small. Size small 89. Size small 89. Mine 278. Mine 278. Branded size small 89. 90 pesos. 90 pesos. 89. Ito, size medium, color white. Kaso may stain siya dito. Laban nyo na lang. Ayan. Size small, mga sis. Ay, size medium. Size medium. Size medium, 89 pesos. Mine, 289. Mine, 289. Ma'am Auri, 268. Yours na. PSS po. 1, 2, 3. 1, 2, and 3. Hoy, and swear chi. Branded Primark size 2XS. Branded 2XS mga sis. Branded Primark 2XS. Pwede nyong ibigay sa mga anak nyo, pamangkin nyo mga sis. 89 pesos lang. Mine 266. Mine 266. 89. Dito mo na lang day sa taas. Sabay-sabay ko ipapa-SS. Thank you. Eto mga sis, size small. Brand new pa. Brand new pa mga sis. Size small, 89 pesos. H&M. Size small, H&M, 89 pesos. Mine, 263. Mine, 263. Mine, 263. 89 pesos lang. Ito na si Zara Large. Zara Large, mga sis. Zara Large, 89 pesos. Zara Large, 89 pesos. Pwedeng ipang beach. 89 pesos. Mine, 268. Mine, 286. Mine, 286. 89. Ito mga sis, size medium. Size medium, branded pa siya, brand new, Primark. Size medium, branded Primark, 89 pesos. 89 pesos lang mga sis. Mine, 276. Mine, 276. Brand new pa yan ha, brand new. 89 pesos lang. Ay, ang ganda nito.
Eto si Mango. Ang ganda. Tingnan nyo, pwede nyo ipang bahay, ipang beach. Brand new Mango, mga sis. 89 pesos lang. Mine, 277. Mine, 277. Diba? 89 pesos.